Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Kamal Aiman bin Jamaluddin. My number matric be 0819104426. Okay, today I will present about Lab 5 Speed Motor Design and Time Response Analysis. Okay. I will explain about block diagram for motor speed with proportional controller. Okay. I will use step as my input and connect to summing junction and connect to real, and I connect to the scope, which is output, and then I connect to summing junction, and then I connect to proportional gain, and then I connect to real one, and the last I connect to the scope, which is this scope will be display the output. Okay, for part 1, I will use 3 different input at proportional gain, which is 0.5, 3, and 5. For the first step, I will use 0.5 as an input, and the second, I will use 3 as input, and the third, I will use 5 as an input. Okay, I will use the common window to produce the graph or plot the graph. Okay. For input 0.5, I will use common window t equal out dot sim out dot data semicolon k1 for 0.5 input equal out dot sim out 1 dot data semicolon save t save k1 plot t k1. For the 3 input, I will use t equal out dot sim out dot data semicolon, and this one I change to k2 equal out dot sim out 1 dot data semicolon save t save k2 plot t k2. And for input 5, I will use t equal out dot sim out dot data semicolon, and then I change to k3 equal out dot sim out 1 dot data semicolon save t save k3 plot t k3. Okay, for that, okay, this is the data for part 1. We'll use 3 different input, 0.5, 3, and 5. Final value for 0.5 is 0.9102 for 3, 0.9838 for 5, 0.9902, and peak value for input 0.5 is 1.14 to 1, for 3 is 1.5514, for 5 is 1.6335, and percentage of overshoot OS for input 0.5, I will get to 5.478 for 3, 57.695, and for 5, 64.967. ESS 0.0910 for 3 input, 0.0161 for 5 input, 0.0087. TR for 4.5, TR for 0.5, 0.011 for 3, 0.004 for 5, 0.003. TS for input 0.5,
0.024, for 3, 0.010, for 5, 0.007, and TP is 0.038, 0.020, 0.010. Okay, let's move to the graph. This is graph for motor speed with proportional controller output 0.5. Okay, based on my observation, the value of peak and final voltage for real is higher than real one. As we can see, the value of C final for real is approaching the value of input compared to real one. Besides that, the steady state error for real is lower than real one. The percentage of overshoot OS for real is higher than real one. This high overshoot shown when the motor is moving before reaching a steady state and it has exceeded the predetermined input. This is shown by the shape of graph below. The amplitude graph for real is higher than real one. Okay, let's move to the graph for motor speed with proportional controller output 3. Okay, based on my observation, the value of peak and final voltage for real 1 is higher than real. As we can see, the value of C final for real 1 is approaching the value of input compared to real. Besides that, the steady state error for real 1 also lower than real. The percentage of overshoot OS for real 1 is higher than real. This high overshoot shown when the motor is moving before reaching a steady state and it has exceeded the predetermined input. This is shown by the shape of graph below. The amplitude graph for real one is higher than real. And let's move to the graph for motor speed with proportional controller output 5. Based on my observation, this graph is same with output 3. Based on my observation, the value of peak and final voltage for real one is higher than real. As we can see, the value of C final for real one is approaching the value of input compared to real. Besides that, the steady state error for real one also lower than real. The percentage of overshoot OS for real one is higher than real. This high overshoot shown when the motor is moving before reaching a steady state and it has exceeded the predetermined input. This is shown by the shape of graph below. The amplitude graph for real one is higher than real. Okay, let's move for the task. This is task for part 1. From your observation, what is the difference between result with and without proportional gain? From the observation, we can observe that the difference between result with and without proportional gain is percent of overshoot. The percent of overshoot without proportional gain is lower than with proportional gain, while with proportional gain, the percent of overshoot is higher than without proportional gain. Then, with proportional gain, we will get desired output with less percent error. How significant result obtained using different proportional gain value? From the result, proportional gain will produce high steady state error and percent overshoot. The higher the value of proportional gain, the higher percent overshoot will get. Besides that, the higher the value of proportional gain, the lower the steady state error will get. I think that's all for part 1. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nurul Najia binti Muhammad Sarani and my metric numbers is B0819102446. Today I would like to present about Lab 5, Speed Motor Design and Time Response Analysis for Part 2, which is the Time Response Analysis for Additional Poles. So, as you can see here, this is a transfer function that will be used when we are doing this simulation. So there are 3 data that will be added into additional pole, which is for P1 is 1 over 0.112 S plus 1. Next is P2, 1 over S plus 50. And the last but not least is P3, which is 1 over 15 S plus 1.
Next, we will proceed with the simulation. This is based on the P1. As you can see here, at the additional pole is transfer function for P1, which is 1 over 0.112s plus 1. Okay, after we run the simulation, we will write the command on command window. So as you can see here, this is how I plot the graph. So after I plot the graph, which is plot t, p1, and this graph will be obtained. So it's already complete here. This is for the x-axis represent to the time, while for y-axis represent to the speed. So seperti yang kita lihat, untuk graf ini kita tidak dapat nilai untuk final value. Jadi hanya nilai untuk V peak dan TP sahaja kita dapat untuk P1. Okay, let's proceed with the other data. Before that, I'm going to tell you untuk graf kali ini terdapat 3 jenis input, iaitu input yang pertama iaitu yang berwarna kuning mewakili real one, yang berwarna biru mewakili step input, yang berwarna merah pula mewakili real. So, mari kita proceed untuk data selanjutnya. Berikut merupakan data yang kita peroleh daripada hasil simulation ketiga-tiga additional pole tersebut. Okey, seperti yang kita lihat untuk P1 hanya V peak yang kita dapat iaitu 1.8265 dan T peak 0.067. Okey, seperti yang kita lihat pada graf tersebut, sama saja seperti graf yang saya paparkan sekarang. As you can see, it is same. Sama saja V peak iaitu 1.8265 dan TP iaitu 0.067 second pada x-axis. Okey, seterusnya kita ke P2. Untuk P2, kita memperoleh semua value. Hampir keseluruhan value kita peroleh untuk P2. Let's proceed for P2. Okay, this is how the graph look like for P2. Seperti yang kita lihat pada P2, terdapat nilai untuk V peak 0.98C final, 0.9C final dan 0.1C final. Untuk 0.9C final dan 0.1 ia mewakili nilai TR yang kita peroleh, iaitu TR yang kita peroleh adalah 0.083 iaitu hasil tolak 0.9C final dengan 0.1C final. Okey, seterusnya kita bergerak kepada 0.98C final. 0.98C final mewakili nilai TS iaitu 2% daripada nilai graf C final. Okey. Okey, seterusnya kita bergerak kepada value of peak iaitu TP. Okey, seperti yang kita nampak dalam table above. So, untuk value of final adalah 0.2885 dan value untuk peak pula adalah 0.2897. Untuk percentage overshoot kita peroleh 0.416 iaitu hasil daripada formula value of peak minus final value over final value times 100. Okey, ini merupakan hasil daripada calculation yang kita buat. Okey, ESS pula 0.7112. Untuk value overshoot persen ni ia tidak terlalu tinggi, jadi untuk starting dia tidak memerlukan banyak starting power yang diperlukan untuk motor tersebut adalah kurang, sebanyak 0.416 sahaja untuk di compare dengan nilai steady state dia. Okey, untuk TR 0.083, TS pula 0.135 dan TP 0.188 based on kita punya peak value iaitu 0.2897. Seperti yang saya dah labelkan dekat sini. Okey. Seterusnya kita bergerak kepada P3. Untuk P3
hasil daripada simulation yang kita dapat adalah graf berbentuk overdamp, iaitu graf yang dia akan menaik pada permulaan dan akan ke steady state, iaitu dia peroleh nilai yang sama dengan final value untuk real. Okey, seperti yang saya label, okey, V peak mewakili untuk nilai peak iaitu 0, nilai peak ialah 0.953. Value V peak adalah sama dengan value final value disebabkan disebabkan V peak yang menaik adalah nilainya sama, hampir sama dengan nilai C final yang kita peroleh. Okey, jadi untuk TR seperti biasa kita guna formula 0.9 C final minus 0.1 C final. So kita akan dapat untuk TR. Dan TS adalah 0.98 C final seperti biasa. Iaitu value yang saya obtain daripada calculation tersebut adalah 1.416 untuk TR dan TS pula 2.578. Okey, untuk percent overshoot adalah kosong sebab dia tidak mendapat sebarang perubahan kerana final value adalah sama dengan peak value. Seterusnya kita bergerak kepada task 2 question, iaitu untuk A, apakah observation? What is the difference between result with and without additional poles? So based on my observation, apa yang kita nampak daripada result yang kita dapat apabila kita tambah poles dengan tidak tambah poles adalah dari bentuk graf tersebut. Bentuk graf tersebut mempengaruhi dari segi damping ratio, iaitu ia mempengaruhi bentuk graf. Sama ada ia menentukan sama ada graf tersebut berbentuk undamp, overdamp ataupun critically damp. Okey, setiap daripada graf tersebut mempunyai value yang berlainan apabila kita tambah input P1, P2 dan P3 ke dalam transfer function. Ia juga mendapat perubahan dari segi transient response dan steady state response. Dan the result without additional pole ni adalah macam yang kita tahu sebelum kita menambah additional poles, result yang kita dapat adalah underdamped response. Jadi apabila kita tambah, terdapat 3 jenis graf yang berlainan. Seperti yang kita tengok tadi, dia terdapat 3 jenis graf yang berlainan apabila kita tambah additional pole. So secara basically-nya, secara ringkasnya, apa yang saya boleh simpulkan adalah apa yang saya dapat dari pemerhatian saya adalah apabila kita tambah sesuatu additional pole, ia akan mempengaruhi damping ratio dan dari segi bentuk graf itu tersendiri. Seterusnya soalan B. Bagaimana additional pole mempengaruhi sistem performance? Apa yang saya dapat lihat dari segi performance yang berubah apabila kita menambah additional poles adalah dari segi stability sistem itu tersebut. Dari segi dasarnya, apabila graf kita berubah, it will change the transient and steady state response of the graph. This is because kita punya damping ratio is already changed. So bila damping ratio kita berubah, jadi bentuk graf kita juga berubah. Jadi apabila relationship between damping dengan type of response tu adalah berkait rapat. Apabila kita dapat value untuk damping adalah rendah, jadi lebih banyak oscillatory respon tersebut. Okey. So apabila poles pula bertambah, jadi lagi cepat respon untuk sesuatu sistem itu. Apabila pole kita dalam keadaan negatif, ia akan menyebabkan kita punya poles kurang stabil. Tapi kalau poles yang kita tambah adalah positif, jadi akan menstabilkan lagi kita punya sistem. Dan jadi kita akan dapat obtain steady state pada masa yang singkat. Secara basically itu yang saya faham dari segi stability of the system. Dia memang akan efek apabila kita tambah poles dalam satu
transfer function. Okey, seterusnya kita bergerak. Identify system type for each additional pole. Explain to your instruction. Okey. So untuk P1, apa yang saya dapat adalah bentuk graf itu adalah jenis underdamped response. Ini disebabkan oleh apabila kita tambah additional pole, kita punya damping ratio adalah berubah, iaitu damping ratio kita equal to kosong disebabkan bentuk graf. Jadi kita simpulkan bahawa damping ratio kita adalah kosong. Okey, so dia akan represent kepada sistem oscillate at its natural resonant frequency without expressing decay of its amplitude. So as we can see from the graph, it already shows that kita tak ada constant output saja, kita tak dapat steady state tu. So that's why saya simpulkan untuk P1 ni adalah underdamped response. Okey, seterusnya untuk P2. Okey, untuk P2, it's clearly show yang benda tu adalah bentuk graf tersebut adalah critically damped response. This type of response has the damping ratio is equal to 1. Okey, untuk critically damped, function tersebut dia bergerak dari, dia gradually increase dan dia akan dapat steady state as soon as possible. Itu merujuk, itu yang saya faham untuk critically damped. Jadi saya dapat simpulkan untuk P2 adalah dia graf yang jenis critically damped response. Disebabkan dia punya sistem terlalu cepat tanpa oscillation untuk sampai ke steady state response. Okay. So seterusnya adalah P3. Berdasarkan output yang kita dapat untuk P3, untuk kegunaan 1 second, apabila saya gunakan 1 second, saya tidak dapat dengan jelas bentuk graf tersebut. Jadi saya akan tambah graf tersebut kepada 10 second. Okey, bila saya tambah graf tersebut pada 10 second, okay, I will show you when I put the 10 second for stop time. Okay, jadi saya dapat graf bentuk yang macam ni kalau saya guna 10 second. Okay, jadi bentuk graf yang saya dapat ni adalah overdamped. Okay, jadi I'm strongly believe memang ia adalah underdamped, overdamped. Disebabkan damping ratio dia mesti greater daripada 1. So dia dapat ke steady state dengan cepat tanpa dia menunjukkan any oscillation untuk dapat ke steady state. Itu menunjukkan dia adalah overdamped. So itu sahaja daripada saya. Terima kasih.